Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kisruh tentang nasab para habib ini sepertinya juga belum berakhir. Dan memang sepertinya sangat nikmat memiliki gelar habib. Kita lihat banyak video-video yang menampilkan sisi-sisi kehidupan seorang habib yang memang sangat diagung-agungkan oleh pengikutnya, diagung-agungkan oleh jamaahnya. Dan seperti diyakini, hampir segala sesuatu yang berkaitan dengan Habib itu mengandung berkah. Bahkan sampai-sampai bekas minum mereka itu dilelang dengan harga yang fantastis, puluhan juta, bahkan mungkin bisa ratusan juta. Siwak bekas mereka, surban bekas mereka, seakan-akan ketika bisa memiliki sesuatu, bisa memiliki barang dari seorang habib, itu dapat menyelamatkan dari azab. Na'udzubillah min dzalik. Ini keyakinan yang batil, ya. Nah, kali ini Syekh Ali Jum'ah, beliau juga angkat bicara menanggapi isu apakah keturunan Nabi itu pasti selamat di akhirat, pasti masuk surga. Kita simak videonya. كل ذرية رسول الله يقول أنه عندهم أن من كان من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على النجاة يوم القيامة بشرط الإيمان، بشرط الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: كل سبب ونسب مقطوع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. ومن ارتكب من أهل البيت الكرام رضي الله تعالى عنهم معصية يؤاخذ بها في الدنيا والآخرة. فقال: ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. وقيام بعض أهل البيت بالمعاصي لا يعني أنهم في النار، لأن الله غفور رحيم، ولأن النبي له شفاعات، ولأن الله يختم لهم بخير. Jadi meskipun keturunan Nabi Muhammad SAW, zuriat Nabi Muhammad SAW, dia akan masuk surga dengan syarat memiliki iman. Dan itu berlaku juga untuk setiap manusia, berlaku untuk setiap muslim. Artinya sama. Dan siapapun yang bermaksiat, maka hukumnya pun sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis jelas dikatakan seandainya anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang akan memotong tangannya. Sama. Ini juga berlaku untuk setiap muslim. Dan setiap muslim ketika mereka melakukan kemaksiatan tidak serta-merta kemudian dikatakan pasti masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa, seluruh dosa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa apapun akan Allah Subhanahu wa taala ampuni apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak, kecuali dosa orang yang mati di atas kesyirikan. Dan kemudian Nabi pun memberikan syafaat kepada kaum muslimin. Tidak hanya sebatas kepada zuriatnya saja. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, dikatakan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku untuk pelaku dosa-dosa besar dari kalangan umatku. Artinya sama. Apakah itu ahlul bait atau yang banyak disebut sebagai seorang habib atau bukan. Ya, sama. ولكن أهل البيت تحت سلطان الشرع، فمن ارتكب منهم معصية
أو جريمة في حق العباد أو في حق الله عوقب ووقع عليه الشرع الشريف، فالشرع أولى منه. وكان أحد شرفاء مكة ضبطوه يشرب الخمر، فذهبوا به إلى الحاكم ليقيم الحد، فأقام الحد وهو يضربه يقول له سامحني يا سيدي، بس يضربك هضربك، سامحني يا سيدي. ادي الناس اللي بتفهم سامحني ايه يا سيدي. فهذا هو الجزء الاول، ونرجو الله سبحانه وتعالى ان يقيمنا في الستر على هفوات اهل البيت الكرام حبا في رسول الله، والستر مطلوب منا لعموم الامه ولو بهدبة ثوبك تستر على أخيك، فما بالك لو كان مودة لرسول الله. فالستر والعفو مطلوب منا للسادة الكرام، لكنهم لا يعفيهم لا من شرع في الدنيا ولا من مؤاخذة في الآخرة، إلا أن مصيرهم بعد العفو والصفح والمسامحة والود والشفاعة إلى الجنة بشرط الإيمان. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Syekh Ali Jum'ah tentang hukum-hukum yang berlaku terhadap zuriat Nabi Muhammad SAW ini sama persis dengan hukum yang berlaku kepada kaum muslimin yang lain pada umumnya. Bahkan seorang yang mengaku sebagai zuriat Nabi, seorang Habib, itu justru lebih berlaku lagi syariat atas mereka. Karena selain berlaku syariat atas mereka, mereka juga memikul beban moral yang berat. Jangan sampai pengakuan mereka sebagai zuriat Nabi, tapi kemudian perilaku mereka tidak mencerminkan perilaku kakeknya yang mulia alaihi musholatu wassalam. Adapun mereka berbuat maksiat, mereka juga manusia. Sama seperti yang lain, syariat tetap berlaku dan tidak boleh membuka aib mereka. Siapapun tidak boleh kita membuka aib saudara kita. Tidak boleh membuka aib sesama muslim. Rasulullah SAW mengatakan, "Man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan permisalan seorang muslim yang membuka aib saudaranya sama seperti memakan bangkai saudaranya. Na'udzubillah min dzalik. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم كان من بني هاشم، والسؤال من هم أهل البيت؟ فالإمام البجوري يقول إن الاختلاف طبقا للباب، فأهل البيت في باب الزكاة هم بنو هاشم وبنو المطلب، أما من كان في النسب فهم أبناء فاطمة عليه السلام، وأما ما كان بمعنى العموم فيدخل فيه كل مؤمن. حتى عملوا قاعدة كده اسمها أنا جد كل تقي، وهذا ليس بحديث، هذا كلام أخذوه من سلمان منا آل البيت. سلمان فارسي لكنه ألحقه بالمعنى الواسع. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup jelas apa yang disampaikan oleh Syekh Ali Jum'ah
Tidak ada bedanya syariat Islam atas orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi maupun yang bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan itu sejalan dengan Al-Quran maupun Sunnah. Sebuah riwayat mengatakan, An Abi Dzarrin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu, dari Abu Dzar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Unzur fa innaka laisa bi khairin min ahmara wala aswad illa an tafdulahu bittaqwa." Lihatlah, engkau tidaklah akan baik dari orang-orang yang berkulit merah atau yang berkulit hitam sampai engkau mengungguli mereka dengan ketakwaan. Hadis riwayat Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.